السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نشوفوا بعض أدوات الربط اللي كتساعدنا باش نكونوا جمل مركبة أو جمل طويلة شيئا ما، وبالتالي كتعطينا واحد النوع ديال الطلاقة في تعلم اللغة الفرنسية. إذا اليوم غادي ناخذ 3 كلمات وهي شائعة الاستعمال وجد مستعملة. في حلقة أخرى إن شاء الله ناخذ 3 أو 4 كلمات أخرى من أدوات الربط اللي كنسميوهم بالفرنسية لي مو دو ليزون. اليوم غادي ناخذ الشيء، غالبا ما كنسمعوا شيء لو كوافور، شي لو ميكانيسيان، شي خصنا نعرفوا مزيان نضبطوا الاستعمال ديالها، وغادي نشوفوها في جمل متنوعة على بركة الله. شيء بمعنى عند، شيء عند. Exemple, il est chez le coiffeur. Il est chez le coiffeur. نقدر نقول مثلا il est chez le dentiste. أو لا il est chez le médecin. Chez عند. Il est chez le coiffeur. Il est chez le coiffeur. Il rentre chez lui tôt. Il rentre chez lui tôt. Il rentre chez lui tôt. بمعنى كيرجع أو لا كيذهب إلى المنزل ديالو في وقت مبكر. Il rentre chez lui tôt. tôt كتعني مبكر. ممكن نقول لأحد ما je reviendrai tôt أو لا je reviens tôt، يعني سأرجع مبكرا. كنقول مثلا je me lève tôt، كنفيق مبكرا أو أستيقظ مبكرا. Je vais chez ma tante cet après-midi. Je vais chez ma tante cet après-midi. سأذهب عند خالتي بعد الظهر هذا اليوم. Cet après-midi. Je vais chez ma tante cet après-midi. Je vais chez ma tante cet après-midi. Cet après-midi, je reste chez moi. Cet après-midi, je reste chez moi. Je reste chez moi. غادي نبقى في المنزل ديالي، سأبقى في المنزل. Cet après-midi، l'après-midi هو بعد الظهيرة، يعني من بعد 12 زوالا. J'ai laissé mes enfants chez ma voisine. 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 نتعلموا من ندخل جملة ما نضغطوش على اللسان ديالنا ولا الأسنان ديالنا، نخليو الفم ديالنا مطلوق. J'ai laissé mes enfants chez ma voisine. J'ai laissé mes enfants chez ma voisine. J'ai laissé تركت mes enfants chez ma voisine. مثلا j'ai laissé mes affaires chez ma copine. J'ai laissé mon téléphone chez mon ami. Fais comme chez toi. Fais comme chez toi. بمعنى تصرف وكأنك في المنزل. هذه العبارة غالبا كنستعملوها من شي واحد كيجي عندنا للدار باش نقولوا له خذ راحتك، كنقولوا ليه في كوم شي توا. ولكن باش نضحكوا شويه كنقولوا له في كوم شي توا مي نو كخوا با كو تو اي شي توا. دونك في كوم شي توا، في كوم شي توا، سيتادير دير بحال إلا أنت في المنزل ديالك. Est-ce que tu peux venir chez moi demain matin? هنا غادي نشوفوا لا فراز على فورم انتيروغاتيف، يعني هنايا غادي نشوفوا شيف السؤال داخل سؤال. Est-ce que هل tu peux venir أو لا venir. Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux venir chez moi demain matin?
est-ce que tu peux me rendre visite demain matin? Est-ce que tu peux m'accompagner à la gare demain matin ou bien demain soir? Quand rentreras-tu chez toi? Quand rentreras-tu chez toi? Quand, mata, rentreras-tu, le verbe rentrer au futur, chez toi. يعني متى سترجع أو ستذهب إلى منزلك أو إلى بيتك. Quand rentreras-tu chez toi? Quand rentreras-tu chez toi? Je ne peux pas aller chez mon cousin. Là, c'est la forme négative. النفي. يعني ما غاديش ندير ديك الحاجة أو لا ما نقدر نديرها. Je ne peux pas aller chez mon cousin. Je ne peux pas aller chez ma tante. Je ne peux pas venir avec toi. Donc, je reprends l'exemple. Je ne peux pas aller chez mon cousin. Je ne peux pas réviser. D'accord? Je ne peux pas rentrer chez moi tôt. Je ne veux pas que tu viennes chez moi. Je ne veux pas que tu viennes chez moi. Je ne veux pas que tu viennes chez moi. Je ne veux pas que tu viennes chez moi. بمعنى لا أريدك أن تأتي إلى منزلي. لا أريدك, je ne veux pas, أن تأتي إلى منزلي. Je ne veux pas que tu viennes chez moi. كما ترون هنا قلنا vienne ولم نقل que tu viens. لماذا؟ لأن عندي هنا le verbe vouloir, c'est un verbe de volonté. بغي يكون عندي un verbe de volonté, le verbe اللي كيجي في الطرف الثاني من الجملة كيكون au subjonctif. Je ne veux pas que tu viennes chez moi. الآن شوفوا الكلمة الربط الثانية mais وتعني لكن أو ولكن. mais. Exemple. Il travaille sérieusement, mais son frère est paresseux. Il travaille sérieusement, mais son frère est paresseux. C'est-à-dire, il est sérieux. Il travaille sérieusement. يعمل بجد أو بجدية. Mais, ولكن, son frère est paresseux. Donc هنا نلاحظ أن mais كنستعملوها باش كنستعملو جوج ديال الأفكار مضادة opposées. Il travaille sérieusement, mais son frère est paresseux. Je travaille sérieusement, mais je ne suis pas bien récompensé. يعني كنخدم sérieusement ولكن ما كنتخلصش مزيان. Je travaille sérieusement, mais je ne suis pas bien récompensé. Il travaille sérieusement, mais son frère est paresseux. Ce voisin est sévère, mais serviable. Ce voisin, Jar, est sévère, mais serviable. جارنا صارم لكنه خدوم. Serviable, c'est quelqu'un qui aime aider les gens. إنسان يحب باش يعاون الناس. Quelqu'un qui aime rendre service aux gens. Quelqu'un qui aime se mettre au service des gens. Quelqu'un qui aime aider les gens. Ce voisin est sévère, mais serviable. Amin est nerveux, mais sa sœur est calme. Amin est nerveux, mais sa sœur est calme. Nerveux. كون كانت عندنا هنايا أمينة، لو عندنا هنا أمينة سأقول أمينة est nerveuse.
accorde l'adjectif avec le nom qui le précède. Amin est nerveux, mais sa sœur est calme. L'adjectif calme, ça s'applique le masculin comme au féminin. Amin est nerveux, mais sa sœur est calme. Amin est nerveux, mais sa sœur est calme. نتعلموا نطقوها بسرعة باش اللسان ديالنا يتطلق مع اللغة الفرنسية. أمين est nerveux, mais sa sœur est calme. وما ننساوش القاعدة ما نزيروش على اللسان ديالنا والأسنان ديالنا. Amine est nerveux, mais sa sœur est calme. Je veux te révéler un secret, mais je n'arrive pas. Je veux, أريد, te révéler un secret. Révéler un secret يعني أكشف سرا. هذه مزيان نتعلمو أحيانا الجمل كما كيقولوا أصحاب اللغة واختصاصيين اللغة نتعلموا اون بلوك يعني بالجمل ولا بالعبارات. مثلا هنا عندي révéler un secret، هذه خصني نتعلمها كومسا كاملة بحال إلا هي ان سول مو. Je veux te révéler un secret mais je n'arrive pas. Je veux te révéler un secret mais je n'arrive pas. Je veux te révéler un secret mais je n'arrive pas. يعني أريد أن أفشي لك سرا لكنني لا أستطيع. Il coûte 1400 dirhams mais ça pourrait être plus. Il coûte 1400 dirhams mais ça pourrait être plus. إذن كما كنشوفوا دائما عندنا جوج ديال الأفكار وحدة مقابلة للأخرى. Il coûte 400 dirhams mais ça pourrait être plus. Ça pourrait être plus. هذه مثلا عبارة نحفظوها telle qu'elle est. Il coûte 200 dirhams mais ça pourrait être plus. Il coûte 500 dirhams mais ça pourrait être plus. Il coûte 1400 dirhams mais ça pourrait être plus. دونك القاعدة دائما نطلق اللسان ديالي ونطلق الفم ديالي باش الجملة تخرج بواحد السلاسة. Je reprends pour la dernière fois. Il coûte 1400 dirhams mais ça pourrait être plus. Elle est venue chez moi mais j'étais absente. Elle est venue chez moi mais j'étais absente. Venue, c'est le verbe venir, au passé composé bien sûr. Elle est venue chez moi, mais j'étais absente. إذا هنا كما كنشوفوا كنستعمل شيء ومعها مي باش ندير جملة مركبة وبواحد الشكل سلس. Elle est venue chez moi, mais j'étais absente. دائما في اللغة باش نتكلموا اللغة بواحد الشكل سلس ما نقلبوش على الجمل المعقدة. ممكن تكون مركبة لكن تكون بسيطة. دائما نقلبوا على البساطة باش اللغة تجينا سهلة وبسيطة، ولا داعي باش نقلبوا على الكلمات أو لا المفردات المعقدة. Je reprends. Elle est venue chez moi mais j'étais absente. غادي نقولها بالطريقة اللي قلنا بلا ما نزير على اللسان ديالي وعلى الأسنان ديالي. Elle est venue chez moi, mais j'étais absente. Elle est venue chez moi, mais j'étais absente. نمر إلى كلمة الربط الثالثة pour. pour كتعني لكي، كما كنقولوا حنا بالدارجة باش. Je vais chez mon frère pour lui rendre visite. Je vais chez mon frère pour lui rendre visite. نمشي عند الأخ ديالي باش نزورو لكي أزوره. دونك هنا هذه rendre visite كلمة عبارة أخرى يجب أن نحفظها كما هي. rendre visite ça veut dire عوض ما نقول visiter un ami كنقول je rends visite à mon ami. expression جاية أحلى بكثير.
Je vais chez mon frère pour lui rendre visite. Il travaille durement pour réussir à l'examen. Il travaille, c'est le verbe travailler. يشتغل ولا يعمل يخدم. Il travaille durement. Durement يعني بجدية. Pour réussir à l'examen. Réussir, كتعرفوا, c'est le verbe réussir يعني ينجحوا. À l'examen, امتحان. Il travaille durement pour réussir à l'examen. إذا القاعدة ديال الطلق واللسان ديالنا il travaille durement pour réussir à l'examen. Il travaille durement pour réussir à l'examen. دائما ملي تكون عندي جملة طويلة شيئا ما نحاول على مستوى التنفس نقسمها على جوج. Il travaille durement pour réussir à l'examen. Il travaille durement pour réussir à l'examen. Pour gagner plus d'argent, il travaille des heures supplémentaires. كما كنشوفوا هنا في هذا الاكزامبل pour ماشي دائما كتجي في وسط الجملة. ممكن نبدا بها الجملة باش ننوع لو طون النبرة ديال التعابير ديالي باش ما تكونش عندي داكشي مونوطون. Pour gagner plus d'argent, il travaille des heures supplémentaires. نقدر نقول il travaille des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent. نفس le même sens غير بدلنا الطريقة ديال التعابير. درنا pour في أول الجملة c'est-à-dire à la tête de la phrase, bien en début de phrase. أما هو le sens كيبقى هو. Pour gagner plus d'argent, il travaille des heures supplémentaires. عبارة les heures supplémentaires هما الساعات الإضافية اللي ممكن الإنسان كيكون عنده كيشتغل في شي عمل وكتكون هناك ساعات إضافية بحال في سونتر دابيل مركز الاتصال أو في زاسيغونس في لي سونتر دابيل ديال لي زاسيغونس ديال فرنسا أو شيء من هذا القبيل. دائما كتكون هناك ساعات إضافية في فرنسا أو في الدول الأوروبية. دائما هناك ساعات إضافية toujours, c'est-à-dire il y a toujours des heures supplémentaires pour gagner باش يربح يكسب plus d'argent فلوس أكثر. ما كنقولوش pour gagner argent plus, pour gagner plus d'argent فلوس أكثر. Il travaille des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires. إذا الطريقة كما نقولوا باش نقراها بسلاسة. Pour gagner plus d'argent, il travaille des heures supplémentaires.